जय जगन्नाथ सांग माने नमस्कार दर्शक बंधु चलतु शुणा जगन्नाथ पानखिया कहानी। पंचदश शताब्दीर घटना। दक्षिण भारतर जड़े साधु तांकर नाम चकेई दास। तांकर इच्छा है उपकूल आसी श्री जगन्नाथ को दर्शन करने और श्रीक्षेत्र में रही सबुदिन महाप्रसाद खाइबे। तांकर दृढ़ इच्छा शक्ति बल से आसी श्रीक्षेत्र में पहुँचिले। प्रभु को दर्शन कले और महाप्रसाद सेवन कले। जहाँ किछि भिक्षा मागी रखिथिले ताहा किछि दिन मध्य शेष हेबाकु लागिला। तापरे प्रभु को कहिले, हे कालिया शांत, मोर आउ तो महाप्रसाद खाई पारिबी नाही, कहीं ना पैसा नहीं। ता माने पंडा माने मते मागणारे महाप्रसाद खाइबाकू देबेनी। मते किछि उपाय दियो, मु अल्प पैसा रे किछि बेपार करी लाभ पैसा रे मु महाप्रसाद खाई पारिबी। ठाकुर तांको स्वप्न रे कहिले, तू पान व्यवसाय करी लाभ पैसा रे तू मो महाप्रसाद खाई पारिबू। से सिंहद्वार सम्मुखरे ठीक सेहीपरि कले। पान भांगी बेपार कले और लाभ पैसा रे महाप्रसाद खाइले। किछि दिन पर ठाकुरंकर पान खाइबा पाई इच्छा हैला। प्रभु श्री जगन्नाथ बड़ भाई बलभद्र दुहे पान खाइबाकू चाहिए। चकेई बाबा को पान मागिले। साधु कहिले, छोट पिला पान खाआंतीनी, एगुड़ाक कड़ा पान, मुंड बुलेइब। पिला दुई जण कहिले, आम पाई अलगा पान दियो। पान रे चंदन लगाओ, गुआ देई दियो। तेबे जदि अलैच गुजराती लवंग अछि तेबे देई दियो। बुढ़ा सेहीपरि पान पिलांकु देला। पिलाए पान खाई पळेइले। बुढ़ा पैसा मागिबारु सेमाने कहिले, पैसा आम बापा देबे। कहिले पिलामाने एमिति सबुदिन बापा देबे कही कही सबुदिन बाकी खाइबाकू लागिले। एपरि 2 मास ହେଲା। खाई चलिले। बुढ़ा तांकर बाकी पैसा पाई पारिला नाही। से दिने पिलांकु पचारिला, तुम बापा देखिबाकू किपरि? पिलाए कहिले, आम बापा आसिले आगरे बाजा बाजुथिब, हाथी उपरे बसिथिबे, चामर पड़िथिब, छती थिब, एहीपरि आम बापा आसिबे। ता पूर्व परदिन ठाकुर दुहें मध्याह्न धूप पूर्वरु दुहें पान खाइबा पाई आसिले। किंतु बाबाजी सेमानकु पान देबाकू मना कले। कहिले, तुमे आग मोर बाकी पैसा दियो, तापरे जाई पान खाइब, नहले किछि बंधा दियो। तापरे मोर बाकी पैसा देले मु तुमर एई जिनिस फेराई नब। ठीक सेहीपरि ହେଲା। बाबाजी पिला दुहिंकर गामुछा बंधा रखी देले। पान भांगी देले। ठाकुर माने पान खाई चली गले। मध्याह्न धूप बेले भोग मंडपरे पूजा आरंभ ହେଲା। ठाकुरंक चलुरे देखिला बेलकू ठाकुरंक देहरे श्री गीत गोविंद खंडुआ पाट उतरिय नाही। खोजा चलिला, मिलिला नाही। सेवक मानकू पचारिबारु सेमाने कहिले, आमे लागी करिथिलु, एबे नाही। उतरिय नथिले ठाकुर भोग ग्रहण करंती नाही। राजांकू जणागला, राजा आसुछंती पाट पटुआरे, हाथी उपरे बसिछंती, आलट चमर पडुछि, बाजा बाजुछि। राजा आसी सिंहद्वार निकटरे पहुँचिले। बाबाजी देखिले ए पिलामाने कहिबा अनुसारे सेमानकर बापा बोधे पिलामानकर गामुछा छडेई रखिबारु से आजी आसिछंती बाकी पैसा देबाकू। हौ, से जेतिकी पैसार पान खाइछंती ताठारु बेसी पैसा आदाय करिबी। राजा हाथी उपरु ओह्लाई मंदिर को जिबा बेले बाबाजी बाट ओगाଳିले आउ कहिले, आग मोर बाकी पैसा दियो, तापरे मंदिर को जिब। राजा आश्चर्य होई पचारिले, कौन बाकी पैसा तुमर? बाबाजी कहिले, तुमर 2 पुआ 2 मास ହେଲା पान बाकी खाइछंती। पैसा मागिबारु कहउछंती बापा आसिले देबे। राजा पचारिले, आच्छा कहिल से 2 पिला देखिबाकू किपरि? बाबाजी कहिले, जणे कला आउ जणे गोरा, बयस पाखापाखि 10-12 वर्ष हेबो। 2 जण पइता पकाइछंती। राजा कहिले, कौन प्रमाण अछि सेमाने मो पुओ बोली? बाबाजी कहिले, अछि, तांको गामुछा 2टांकू मु रखिछि।
ପଇସା ଦେଲେ ଗାମୁଛା ନେବେ। ରାଜା କହିଲେ, ଦେଖି ସେ ଗାମୁଛା। ବାବାଜୀ କହିଲେ, ସେ ପାନ ବିଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ରାଜା ଦେଖିଲେ ପାନ ବିଡ଼ା ଉପରେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ରଖା ହୋଇଛି। ରାଜା ଦେଖି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ରାଜା ବାବାଜୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ କହିଲେ, କେତେ କେତେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରି ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ କେତେ ତପ କରିଥିଲ। ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବଳଭଦ୍ର ତୁମ ପାନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲ, ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ଖାଉଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ତୁମ ହାତରୁ ପାନ ଖାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ କୁହ, ତୁମର କେତେ ପଇସା, ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ବାବାଜୀ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପାନ ଖାଇଲେ ମୁଁ ପଇସା ନେବିନି। ଯଦି କିଛି ଦେବାର ଅଛି, ଏହି ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ ମଣିମା। ମୁଁ ମୋର ସାରା ଜୀବନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପାନ ଭାଙ୍ଗିବି। ଆଉ କାହାକୁ ଦେବିନି। ମୋର ଏଇଠି ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁଦିନ ମୋ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସେଇଆ ହେଲା। ରାଜା ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ତୋଳାଇ ଦେଲେ। ଯେହେତୁ ବାବାଜୀ ଛତା ଧରି ପାନ ବିକୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବଡ଼ ଛତା ମଠ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ବାବାଜୀ ବଡ଼ ଛତା ମଠରେ ରହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ପାନ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବଂଶଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପାନ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।